वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़िशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोई प्यारा से वाक़यात लेकर आती हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो अहम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं अहकामात, जो हमें सुन्नतें बताई हैं, वो लेकर आती हूँ। ये अल्लाह ताला के खूबसूरत सिफ़ाती नामों में से कोई सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए इंतहाई खूबसूरत एक बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर आई हूँ और वो वाक़या हमें किस चीज़ की तालीम देता है, ये आज हम इस वाक़ये में समझेंगे। देखें, जैसे कि आप और मैं हम सब कुछ जानते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें बीमारी दी है, तो अल्लाह ही हमें शिफ़ा देगा। अगर अल्लाह ताला ने हमें परेशानी में मुब्तला किया है, तो अल्लाह ताला बेशक उस परेशानी से निकालेगा। अल्लाह ताला हमें इम्तिहान हमारे लेता भी है और अल्लाह ताला हमारे इम्तिहान से निकालता भी है। जो आज मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, इंतहाई खूबसूरत बनी इसराइल की कौम का वाक़या है। उसके 3 अफ़रादों का वाक़या हो, लेकिन इंतहाई खूबसूरत वाक़या है। उस वाक़ये को समझने की कोशिश करना, इस वाक़ये में क्या चीज़ बयान हो रही है, क्या चीज़ बात बताई गई है, इस बात को समझने की इंतहाई कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। तो चलें चलते हैं अपने खूबसूरत से प्यारे से वाक़ये की जानिब। तो वाक़या कुछ ऐसा है कि बनी इसराइल के 3 लोग थे। 3 लोग बीमार थे, ठीक है? 3 लोग बीमार थे, तो एक आदमी को कोढ़ था और दूसरा आदमी गंजा था और तीसरा आदमी आँखों से नाबीना अंधा था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को बोला कि जाओ और जाके इनके पास जाओ, उनको शिफा की दुआ दो। तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन जिसको कोढ़ था उसके पास गए। कह रहे क्या हुआ? कहने लगे क्या ही अच्छा होता, ना मेरी शक्ल अच्छी है, ना मेरी सूरत अच्छी है, ना मेरे हाथ, यानी कि लोग मुझे देख के घिन खाते हैं। अगर मेरा ये कोढ़ की बीमारी ख़त्म हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन उसके हाथों पे, उसके चेहरे पे हाथ फेरते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसकी वो बीमारी कोढ़ की ख़त्म हो जाती है। कोढ़ की बीमारी उसके जिस्म से, उसके कोढ़ की बीमारी का नामो निशान नहीं रहता। फिर जिब्रील अमीन कहते हैं कौन सा जानवर पसंद है? तो वो फरमाता है, वो बोलता है कि मुझे ऊँट बहुत पसंद है। तो जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से एक हामला ऊँटनी उनको अदा करते हैं और उसमें बरकत की दुआ देते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरे वाले के पास आते हैं, जो दूसरा आदमी उनके कौम का, बनी इसराइल का गंजा होता है। पूछे क्या हुआ? कहने लगे क्या ही अच्छा होता है कि सर पे बाल नहीं है, लोग बड़ी गंदी निगाह से मुझे देखते हैं, मेरे ऊपर ताने कसते हैं। अच्छा होता है मेरे सर पे बाल आ जाते, कुछ चेहरे में बेहतरी आ जाती। तो जिब्रील अमीन, अल्लाह का हुक्म होता है तो उसके सर पे हाथ फेरते हैं और उसके सर पे बहुत ही अच्छे घने बाल आ जाते हैं। बाल आ जाते हैं, शक्ल और सूरत भी अच्छी हो जाती है। फिर पूछते हैं कि कौन सा जानवर पसंद है? कहते हैं मुझे गाय बहुत पसंद है। जिब्रील अमीन अल्लाह से दुआ करते हैं, एक गाय से अता करते हैं और उसमें बरकत की दुआ करते हैं। बरकत की दुआ करते हैं, उसके बाद तीसरे बंदे के पास आते हैं, पूछते हैं क्या वो? कहने के मुझे पता है अल्लाह ने ये दुनिया इंतहाई खूबसूरत बनाई है। आंखें अगर मिल जाए मैं अल्लाह की बनाई हुई नेमतों को, इस बनाई हुई दुनिया को देख सकूं। तो जिब्रील अमीन उस अंधे आदमी की आंखों पर हाथ फेरते हैं और अल्लाह के फजलो करम से उसकी आंखें आ जाती हैं। फिर पूछते हैं कि क्या पसंद है तुम्हें? तो वो कहते हैं मुझे बकरियां बहुत पसंद हैं। तो जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से उनको एक बकरी अता करते हैं और उसमें बरकत की दुआ करते हैं। अब तीनों को अल्लाह ताला जो नेमतें अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं दी होती, जैसे कि एक को कोढ़ का मर्ज होता है, दूसरा गंजा होता है और तीसरा जो होता है वो अंधा होता है। अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं और उनको इन तीनों नेमतों से नवाज देते हैं। तीनों लोगों को इनकी बीमारियों से दूरी दे देते हैं और तीनों लोगों को जो जानवर पसंद होता है उसे वो अता कर देते हैं। जिब्रील अमीन अल्लाह के पास दोबारा चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम गुजरता है, कुछ अरसा गुजरता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला बुलाते हैं और फरमाते हैं कि अब इनका इम्तिहान का टाइम आ गया है। तो जिब्रील अमीन जाते हैं इंसानी शक्ल के अंदर जाते हैं और जिसको कोढ़ होता है उससे बोलते हैं मैं मुसाफिर हूँ यहाँ का, मुझे सफ़र के लिए अगर एक ऊँट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो। तो वो जिसको कोढ़ होता है वो कहता है नहीं मैं क्यों दूँ, मेरे वहाँ पे अपने कबीले के बहुत सारे काम है, मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिब्रील अमीन कहते हैं तू वही नहीं तुझे कोढ़ था, तू कोढ़ी नहीं है, तुझे कोढ़ था, तुझसे कोई बात नहीं करता। पहले नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही था, कोई मुझे कोढ़ नहीं था। कहने के तू तो गरीब था। कहने लगा नहीं नहीं मेरे तो पीछे से आबो अजदाद ही मैं अमीर हूँ।
تو جبریل امین اسے کہتے ہیں اگر تو سچ بول رہا ہے تو ایسا رہے، تو ایسا ہی رہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پہلے جیسا ہو جائے۔ تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ آدمی پھر سے کوڑ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی شکل صورت پھر سے وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اس گنجے کے پاس آتے ہیں، گنجے سے بولتے ہیں میں مسافر ہوں، انسانی شکل میں آتے ہیں جبریل امین کہ میں مسافر ہوں، کیا مجھے ایک گائے کی ضرورت ہے، گائے ملے گی؟ تو وہ بھی یہ کہتا ہے نہیں نہیں، میرے پاس ابھی اپنے ہی قوم کے، اپنے ہی اس قبیلے کے بہت سارے کام ہیں اور میں نہیں کروں گا۔ تو اس کو کہتے تو گنجا تھا نا، تیرے سر پہ بال بھی نہیں تھے، تجھے کوئی پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ تو وہ فوراً کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو اچھا تھا، میں تو خوبصورت تھا، سب مجھے پسند کرتے ہیں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں تو غریب بھی تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہنے کہ نہیں میری قوم سے پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جبریل امین اسے کہتے ہیں کہ اگر تو سچ بول رہا ہے تو ایسے ہی رہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر سے پہلا جیسا ہو جا۔ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے سر سے بال چلے جاتے ہیں، اس کی تمام خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو جو نعمت ان دونوں کو دی ہوتی ہے، ان کے جو مالوں میں، ان کے جانوروں میں برکت دی ہوتی ہے، وہ برکت تک چھن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آتے ہیں اور اندھے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ایک بکری ملے گی؟ تو پھر وہ جو اندھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مانگ رہے ہو اللہ کے نام پہ تو ایک کیوں مانگ رہے ہو، جتنی چاہیے اللہ کے نام پہ لے جاؤ۔ تو جبریل امین ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تجھ سے بہت راضی ہے، میں اللہ کے حکم سے آیا تھا تم تینوں دوستوں کا امتحان لینے، تیرے دو دوست اس امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، اس لیے ان سے تمام نعمتیں چھن گئی ہیں اور تو اس امتحان میں پاس ہوا ہے۔ تو اللہ نے تیری اس عاجزی کو پسند کیا، اللہ نے تیری اس جو تو نے شکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول اور اسے جو ہے نا تیری شکراپن اس کو قبول کیا ہے، اور جو تو نے اللہ سے اللہ کی راہ میں دینے کی بات کی، اللہ کو یہ چیز بہت پسند آئی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں دیتا ہے، اللہ جب ہمیں دینے پہ قادر ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں لینے پہ بھی قادر ہے۔ آج جو ہم اتنے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے نا کہ صرف ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس آ گیا، تو ہم اپنے مالوں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کبھی اس مال کو لینا ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو پل میں کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ اگر آج اپنے مال کے اندر سے اگر ہم کسی کی مدد کر دیں اور اللہ کی راہ میں نکال دیں تو کیا ہمارے مال میں کمی آ جائے گی؟ بے شک بالکل کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے نا تو ہم اس آزمائش پہ پورا اتریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب دینے پہ قادر ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں لینے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دن رات نواز رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس دن رات کو نوازتے نوازتے اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکت اٹھا بھی سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس آج 2 پیسے آ جاتے ہیں یا 2 روٹی زیادہ آ جاتی ہے تو آج ہم اپنے آپ کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہم اس دینے والے خدا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اس کی راہ میں نہیں نکال پاتے، ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ تو اس جو چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزمائے تو ہم اس کی آزمائش پہ پورا اتریں۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں اس نے نافرمان بندے بنے، نافرمانی کی، ناشکری پنا کی اس گنجے نے اور اس کوڑ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس گنجے کو اور کوڑ کو اسی مرض میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے جو جانور تھے اس کی برکت